rejanji ya harmae mahadithi hatu na mniruhusu nijitamke nijionese utengweni hunu, mana afikiri kama mzoea unionaku harma ndongo zindwa jina shatsi ndongo za huso mpira abenge mimi na kansi bana mi de president wa Volcan mimi de president wa Volcan yabwe katsa mi de president wa Volcan ngela dimo haina erreur haina bêtise haina njema haina ndongo tuka ontipi ya zofanyishane Volcan ngela dimo ndenge gamine wajibu ya urengaze responsabilite zangu watina ukati ji complexe ya ukayamina surwa ya fulani wandozo ya huyo abenge surwa ya ilo bana muyona ban leo ya razija weide president wa Volcan nirenge furso yo hadina la president ya Volcan ni beshele marahaba ni ma journalisti kam jahawinchi arme conference yatu na mniruhusu nimbeshele marhaba kadu ya bidi niende arme turu ya raru nimbeshele marhaba kubafuni mwabo tena nitahiswamaha ekatsanga ndrongo vanu ijo tambisha wanu shanju harumwe wajibu ya ukanizana ya ukana rikansi vanu amuna saba ya himachi ikawa ndo yafanyishiha ye tarehe 5 ya mwezi wa Mars machikao ikaure sheha baina yahe ye ngaya ngabambondondo baina ya hengaya ne Volcan hendi mrujo sport ye kipo ya tende waodwe wenyi ye machi mchijo shangaya ekipo ya tende waodwe wenyi ye machi ni maana ye machi ikaure sheha baina ya Volcan na ngaya ikade tarehe 5 ya mwezi wa Mars wavira harbe machiyo nyonsi pia ngamjuao ezajiri shabala wa Komori wana termu za hao wako uzamba ya ruwa ketuonesa ukakatina zohamba shemithali ya uruwa yana faida inji ngamruo watijoka umani waobaina ndo waidi wa manao ngamruo ili ntijomenya anketi ya lazimu imenewa no wandu wakaulazimu wabali anketi yo pando ya shimaha kama upando hizo ndongo zonsipia izo pande hizo ngamzijuao ya ruwa wala hakubalikange harma foti abwenge ya baukanesh Komori ya ukamretu henguo yo ukansi cheka jua himi adone sakatika ntifada abwenge zetarajamu zo zinji ngabo kalma la shimasiwa la shinzwani lamba ukana ya shitaki ketone sakade mnye haki na bamrujo ushitaki nda hunduka bala katina haki abwenge tarajamu ya mwiso ya he arwa ya ukana ya jua kakatina haki ya tsuhengu yo kansi yo udaza ilori lito wa kaltsar me Volcan shema kalima ya mando raya mbavanu ya ukayarwa ketsone sakakatina zohamba Volcan ge na zohamba ya ruwa ila muhanza tena ya anketi yo recherche harma itendwa yende henamna kaundo ya ladhim yo Volcan ya mana kawa adopte e point yo adopte point ya uruwa emana hakubalukana ikendo anza rongowe
kabati namna yanketi joenda andro abwenge akubalia ruwe yabulie yanketi yende shoba hanu yabo babo dobana kabakanga mumtsaho ni somaha harma baadhi za media za hanyu harma baadhi za media za hanyu gamjorenga mithali Komorinfo amjorenga mithali RTC miambeni ikawa tu article juzi Komor actualité ikawa watoa article waonesa ndongozi njo amba ndongozi nje niwambie ukana sisi volkari waswamihi kartuta watsahe swamaha riwaswamihi shari wambie harmaferi hamanda ila ndukatsobeza haraka ya rongoa ndwenda hata hazen rongo hazijue namna hayo surtout ya ukavolkanga mjoka volka yo kipu kwa izalihana gasina takriban mahamengo mitsanu naya basi ya volkan namna kaundo ya pangiha ipangi harmazivumanti zinji en 1972 ipangi harmazivumanti zinji opangi hayo ipangi hanamfu ipangi hanamfu ngamwambie ni zondondo kartuze sheliasi wasai jua hetarehi ngwazamba mgajalie president fondateur wa volkan ngenamuo beshingar mashi swa shamao basi abo zendogo zinu za jiri akauziona ngwajalia wo mzee wangu hanipara hanaambia ukana Brazil ambio andru wao nsipia izo ambao wende hamwemwe manua katira kaupange volkan risomo juwa ye juwa hiyo de mrujo himili ya hashari karjamba dojo ka yopose harma eje manabu katutsa haikae de mrujo himili ya hashari haupeu haniambi ye kipuyo ye juwa yo imwendele basi juwa yonge wana wataje hunde leo garmambia unizondon e volkan shindana na kipuzinji rangu 1972 boko ipangi ya 72 ye trophée amando wa irenge 72 ubuhari yabo ikaushindana na kipuzinji ubuhari yabo ye volkan wakaujie impose harmaze saison tipia wakaujie impose harma eshe yede mana hunda trophée mandoni wakaujie impose harmo mjibalio wa hoandwe namna kaudu wakaujibalie makati yao abwenge yiroha na connotation ndwa jina bokwe connotation hiyo wandu hanzo idalia hatu wakati lonuo unu ye connotation yo hidi wanda ukana ye volkan wana hila atanywa na sijana mahajale umatuparo na volkan ufanya hila nyurenga termu idalia ka volkan ena hila isondrongo zavira aux années 70 aux années 80 zihisabu zehila zidongo fubula na volkan shazehila volkan yazifanya pia na mdema tsahe wandu atarehi wa mambieni kwa japaro fanya hila daona kipu itoka uyonzi wabuha mru yamba haulowani mru wa volka hata habehola pitali kijaparo kahili yotoka ya wanahila wa hanywanyi wakana hila wa mihononi ekazi hisa vale sayo wiyo wandu sodunga na ahmatu wandu wala wakaujimana yodemana maona banu ya ukana raba ukana le volcan dit l'amitié d'abord et la compétition ensuite c'est-à-dire ukandera shidane na wandu harma mpira keritendeze kayo dombana haturanzori tsahe yohule ye volcan wale wakangela dimuo wakarma ujama na unyanya watsinamba tabutso kauyonsi awenge yeshetelwa shajiri ye mwezi ntaninyo
titendo koshilingana na volcan wala kajaparo fanywa ni volcan hautiti ngeje wasila moja raja kaundi ya wasui ngama mbondo hautiti manaka batimdu joparo hamba na mdema tsahema jwerwa hali ujoparo hamba ukaparo henda lapitali hasibabu ya ukanankode bagari yafanywa ni volcan contre aveniri, volcan contre papillon, volcan contre étoile du sud, volcan contre Quenor, volcan contre 3FB, volcan contre comme rujosbutia bezindongo hizo haram nane majueri wao watoa kokar mazekipu hizo malani wako tsabu ho malani winji otsabu ho donon wa volcan donc uho hule niho abo ngekanga wadongo sababishiwa na hila za huwa wandu hata wabihala pitali za huwa wandu hata wajambo kwa wanaki zenongo hizo zohule na volcan maana volcan leo yafanya sorti mediatique hindi na boya anketi ke jahis rambe ya wakati na zuhamba maana rafanya sorti mediatique ndaboraona ya ukale 2 avril yekipu ya ngaya watene point de presse sikatufanya point de presse ngarifanya conférence de presse ngamdozi sema swala yani wafanya point de presse haufanya qualification ya tsongeza ya radwa ni mabanzi ya majurnali ya hanyu wasubitwa qualifié ya uke volcan wa uwa mnaijana wa 17 ans kiasi kao ngarjo subutirizambe ya ukemna jana uo ikanga bwandu lazima mbeneficie handani ikanga bwandu lazima mproteger handani l'équipe ya volcan et sababu hindi garumwambia onizo ndo emna jana wori mrenge mtiti hakaupangwa harimwe volcan emna jana wo mzazahe msingani ye coach ulio harimwe volcan njombahe direct wo mjombahe direct wo coach wa volcan mbabahe effectivement uhao ndiye bambao abenge uhuja wambehe lila watoe qualification hamandi yo habana kwa tujua historiki ya volcan haina kirtasiba nurayanziha ndio nefasiri hayo rimnika nizobana haina kirtasira ito bala ndio nefasiri hayo abo engeri ka ukantsiba nurimambieni jenamna ukana engeti undue furswa haunga mjo mtini ya ninyo nsipia izo na zamba jana ho gendarmerie o gendarmerie ho bakanrongo hindi onda tushofukiri ka volcan ka convoquewa volcan kaja convoquewa wakaya bunjilio la kautsanganya les équipes za D1 les équipes za D2 ziparo ane fédération awe président fédération hakabo ye président wa ekoziki hakabo ye chef d'état-major manawo membre wa fédération hakayabo ye chef wa gendarmerie commandant de la gendarmerie hakayabo eza jiri abo hindi rokaba kadhomana wangaya otengoni hasubutia zamba makalima henga minayo banu henu joka uyatamjo mnikayo hasamba otengoni amba ukana wavase preuve zao pia waporte plainte avec des preuves à l'appui et un identificatif je comprends d'ailleurs prévu chez identificatif ionesao ya ukemanaola haulawa ni masupporter wa volcan maana si l'équipe ya volcan masupporter wa volcan abo ngengula omu ya karangosi kwa déposer plainte hiyo hata je hunde leo hame plainte ya hao ilengwa ifriziwa hobonti ilatiwa yoti haki mimi sirongo mrongo otengoni bajatire salamu sila umuhandani de gendarmerie le commandant de la gendarmerie ne présence ya hingyo yabo sima bien garjitwao suma garjitwao
na minga mhambio en votre qualité ya commandant de la gendarmerie nationale ngamjite comportement ya hanyu ni gendarmerie ya ukamkenaze preuve uthibitifu waeze ndongo hizo ikeka mjenda marengo wandu wao immediatement urango siku hiyo wandu wao karmaze la joli wajibu masuala kaundo ya waya eshekekekekendo kaundo ya shifani abwenge nyinyi gendarmerie en présence de votre commandant et chef de chef d'état-major ne chef de la gendarmerie nationale ngamakuizeni ne comportement hanyu kaka mjafanya ziazi hanyu diarma défaillance totale kairike kamti zoti zambe makalima yoso ni mwa nimwambia nukananga mumlalikono sikuwa maudu maana hiyo jana sio shangae amvuma kalima na kamba jana ngamlalikono osikuwa mahudu ya hoa tarehe 5 ya mwezi wa Ramadhani yongio na fasiri leo ya hoa leo tarehe 5 ya mwezi wa Ramadhani shijini yuhe na fasiri kuunga jozamba usoni njarma conférence de presse ya hatu e conférence de presse ya hatu yongarjo uonesa zenongozo ntipi ya rezijuao nilalikezwa mana wanga ya ulobani ya bange na zepreuve ya ribalile zo harme conférence ya hatu e karibalili yazo basinga mumnikoni uka immédiatement ngarjo wa arete sisi volcan ngarjo wa arete wenyufanya shechendo aisho ekawo wandu wa volcan riwa livre ya gendarmerie ya de makalima ya fubulani president wa volcan abwenge ngamfikiri ya ukaizwa mana wanga yange banu shansujua kange banu kutoki prononce il y a renaissance ses prévoit l'onesu shesa inu yuda basabasai ngamkaho nitahesoma hai gendarmerie imana na tsosa mazabarini dabukati wakwize namna yotijuati roha rahane jaishia yi réponse ya he commandant de la gendarmerie ya itowa manelera huwa nekaija shati ambilwayo abwenge ke réponse roha helilo gamtsaho maha sisi wanajamu yi réponse ya tolwa ni Ramadhani commandant de la gendarmerie amba hindi amba ukana ngamzaboba na makalite ya commandant de la gendarmerie nimwambia ni ukakabajaja plainte ya ngaya kabajaja preuve za ngaya za zaonesa kwa nduwa wema na woi choi jeke karchafanya haze hatu nikawe nimwambie ni tena ya ukana eke plainte muidepose wa procureur de la république ati procureur général yo irenga harere yayo sisi gendarmerie rimene enquête ya bobimana hatua ya ukazenongozo kwa jazion shada banwa basainu babo babotsen mana tidungu intervention yafanyiwa nezo mana wangaya harme point de pression hapo ezo mana wangaya hindi tswanzwa ni bewa tsanziha ni moshelezi kaula fundia nami mana mitifundi minja soma sha hakawilistre ma hadithi yakawonesa hadithi ya bila wakati nabii wa hatu ya mwanamshe ya bafanya kitendo cha wizi ya lazima ja Mungu mhono shema ezo manaola hafanye shiko mori mana shiko mori na mrio tarajamwe aya hawe hadithi harme kote ya nzao sheka yamba hojimli fuhayo hadithi sahiha yu hadithi ya za kweli shae mwanamshe huo mongoni mwe shae za mtume wa usiu yambia husama dokana ewe imru ya hiba za thibitishiha ya ukahahibi e sharia shahada Kenya hiba yongulo mhono ego subutu joni mbele utsa intervention koyo ti amri yangu yo amri ya Mungu gojo tsa intervention hindi yo kawaja intervention banu yabo hahibi ithibitishiha ya ukahahibi ya hobi mana ya sitoe hadithi hiyo no hata je hunde leo karitina uthibitifu ngamambo ndondo sisi volcan karitina uthibitifu ya ukana yemru ya wema na ola karnamba mru wangaya
karna anda mrudai shangar na sina uthibitifu au kemriareme mwana ole ile bwe ikawa ile bwe do sababu le bwe aremalo ndio lione ça scientifiquement il ni prouver que effectivement c'est un de hedi kalja sekula ni mrwa volcan yo ngar confirmer si mrwa volcan si d'après le bwe ni namde mataize image mangalo ba de mwana ole aremwe le bwe ngabwandwa ko terrain minja ko terrain kwa jozamba ndon kwa jala capitaine aparo ndo gendarmerie no zone sa wakif namna kaude zongo za chini watina ukamba afuma na umdo homa de mreme lebwe imana ula karimo mshana wa hunga njonu veidi elebwe haremalo hodingoni hata ye hazanda ambakana amba fracture crânienne yo darme crâne darme front ye front do soni wandwa kodingoni malgré tout karja qui prépare fanya projection banu mwione chandwa kodingoni mwana wao ngamdhwani ngamabondon ngamdhwani yakawa wandu wangaya dwa kodingoni emanati uone mafoto yao kabati hata mndu mzima wa volcan haura jomrekonese kaula mndu wa volcan nwandu wao wabu wale goba wanjia homoni wakaunda wakaunjomoni harmwandu wao tena e gendarmerie wafanya arrestation kwa jafanya arrestation mndu wa volcan toka uyonzi yode mana ramba harme yendininu volcan dit les projectiles n'ont pas de sens et kaurenge ube habwe e katsalila wa bwena bali kushindi uliuza e mramzumania umreme e kaende ihundu kabala lola mreme mbabaho kuna ushinda uliuze ulibeha na mmono nyotipia e mafoto yao e video hizo kwa circule ya kama shababi ngamfikiri ngamabondondo ngamfikiri ya ukawalandru ngaya hata wakahuno onikor mwaono wakaufue magayala imana harema lebo dingoni basi scientifiquement ngamzambondondo ekahure mani dharuba hinbandwe za équilibre manajamu ekare mabali hosoni yopuse babtija udingoni hauho usoni ule bali aja parce que il a d'équilibre ne réflexe de fanya hazit da kidahi d'équilibre ne réflexe ekare mayo banu yo hiyamba ekare maho dingoni yopuse ndajau hauho dingoni parce que bala ngwanja d'équilibre ya dizi il a réflexe et manawo hauha dingo parce que libwe hari malu hodingoni e wandra kodingo na kofwe magayanda wa dwandruangaya dwandruangaya do kofwe magaya e amre malebwe do nsujua almunaje ni mdaka umre malebwe hakodingoni heni mdaka umre malebwe hakodingoni kaja koson je demande à volcan hau ratif hau confirme za fanywa 72 mono kangarsina wanda soma hitima bana garsoma hitima rijibize si volcan ritawoneze usuda maana ni winji husda uvumwi usona tamana je demande rahamba banu le volcan il avait la victoire. Il y a qu'à ces victoires. C'est nous. Le volcan dit une victoire se prépare. Si karenge victoire ya zanfu, si vous préparez ma jouerie wa hatu, gerederi hunde victoire. Basoda funima bo tsena, rijari to victoire, ritoa indini vanu. Ramba kala, nous acceptons nos défaites. Nane karishindwa karjaparo hanzari wane shabo ketuzi ya kikaramba hadisi tushangaya e volka sanctionner ma supporter wa skado ndaro sanctionner wa ma supporter wa tunga rabashida marhaba manao wandu kosi urishidia tia mama supporter wa kipizirwa jina amjonese mitaliba ya hema chia sikio yo ezajiri
Volca kaurade na bombo njema mahajana harme championnat ambe seba la harima 3-0 au 3-1 et ma supporter wa hatu waja wamena sema joueri wa hatu shatide marbitre wala tido androa bombo njema ngamdozi hakikisha nyondo makai wakanza waneni majura tilindi ila wati andrisa rikubali ya defete chaka takubali namna kaundo wa prepareo wati wafanye ndongo hamade zila. Ça c'est le volcan. Sikaranzara arashima chizanvu hazanvu e volcan si ukubali ya uka violence yoketina ta place yodemana ukana rifanya wakati ekupu ya fair play ya kautolwa rirenge mujamaa mitsanu kabati wandu wa paulo renge ekupu ya fair play ekati volcan haina fin du championnat kauni kwa médaille ya fair play si loin le honga ya wamba ukana hari majeur wa supporter wa sanctionné wa kadombili oui izo kweli shangara nzuri zambi namna ka sanctionné wa sanctionné wa ndani manari kaura machi hatu encore une fois da sina bombo njema wanjia bi wandwa vuzia orge wandu kwa jaka one orge jelanda ho effectivement ba roha ma supporter nous ya ma supporter watuba kaza fanya nongo tsindizo shao wandu watuda wakauzie ma supporter wao e wahandani da mi president wa volcan nyoti pia mono chetendo ramba ndwa na wa sanctionner wa match nne kwa jaua mru kwa jasua tamru ye machi continue ataihisa watina kanga bomru ya ulawa sidera protéger ma et marbitre wa timbao iyo juice yo tihali de face ale ya tuna bombo njema ja sanctionner wakadu abili ngarzambao wanduangaya wajue esa jiri hindi rikaura match wela rakaura da sin aventure watia ritia la nuile wakati jwe sababu hindrini minja karme maji waja warishindi rikubali shao siu ye change ya ma supporter watu ngabo mria vuriza bouteille yo bouteille vide encore une fois kajaka ifalikika ireme arbitre yuba vunimwe arbitre itilwa e volca sanctionnewa asabu de butei chaka japora mbari sanctionnewa bari wana na majoueri bari wana na supporter karjapora mbanga sanctionnewa hule nizo bisambe banun londo tout a été médité et préparé par Ngaya hamsaja wa hao na mruko yetsingaya tizamba officiellement armée réserve armée pendi hatu ebruti mvumbwa ledzini haheni na upeu zetima tisongizonga zowa na ngwa joze nongozona oui Ngaya wa Zamba yu akanza wa UNS ya ukana ma supporter wa hao watende waja wa volcan kabati mrulo hunu nyima journaliste sportif mlo bana mzambe kabati mrutuju wa ukema supporter wa volcan wa hiya na bahanu boko wa ukaanti eke matching yo stade ya Moroni yo hainar ma stade toka uyonti wandwa joy football reka football amateur reka football professionnel hana wandu wajua kainde terrain hao wo jihansi bahanu ili wa evite baya litoka ulonti et ma supporter wa Ngaya wende wanjia replace yo wakaansi e ma supporter wa volca waja wahundravo wende watsanganyi hanao shado banda nzuri mwanesen kaba ya maîtrise ya hema supporter watu un simple coup de fil yafanywa ni president Salim ambie ma supporter wa volca ukana mdeplace arme place yo mroe besha rive ha hunu rijeri hundre victoire shatuka jeri menye match et ça yo msiono minja ko terrain ma supporter wa volca wa ji déplacer wende hundwa jina wa se déplacer yo et ma supporter wa Ngaya watina umani iwando wa sudi ndaba
volcan ngumene machio harma à la 15e minute volcan hatia et c'est occasion volcan ziundra yabo kajajo shida zihisabihe ngaya kajarima tampira ho golini teti nzima harma 84 minutes areme teti nzima ngoshia harma ze statistiques kado nzima ba à la 84e minute oui si volcan garkubalio wadubu supporteur wa volcan au ramasseur wa volcan henda himili ya ramasseur wa ngaya ze imagine siono katika tsatsai et arbitre ajaka watoa et supporteur wa volcan kajafanya hata namna ukayaji ya haraye et decision yo erreur ifanyishiha yode namna zo jawjiri olioke supporteur wola ya tolo mala ni hundwa jina henda ka utolwa ikote ma supporteur wangaya waliona ngaya asa shindwa wabakisha dakika 6 ni match hizi katsura ta occasion wabakisha dakika 6 ni match hizi hende arbitre afanya erreur si volcarim swami dans la vie c'est toujours comme ça mon esprit a tunge évoluer mo pandeu awenda ka humtoa hajuse giriaji hamremena jaro hiyo yana fasiri harmeshikomori ateshimanga e bwa hamreme hamcheko tema supporter wa volcan ay ma supporter wa ngaya et là encore une fois je remercie encore une fois les supporters de volcan parce que ma supporter wa volcan wa jua we sharia harme sharia shambahingi ngabe article 11 ikanga jopari hanarme page 44 je dis bien article 11 ijopari hanarme page 44 il normal et règlement disciplinaire et règlement yamba namnaji yamba en cas de bagarre généralisée hamadela kala jirilila et kababuha mru hawandu wende ngwanzo maîtriser bagari hiyo wanduao kwa hundu sanction harme sharia wanduao kwa hundu sanction ma supporter wa volcan waono manyanya supporter ya tsanganyiwa ya liwao ni mashueri wangaya ni supporter astafirullah ni supporter wangao mongoni mwao de mana he president wa hao Bakari de mana Bakari wandi som tabasi et ma supporter wa volcan fanya hivi wende wa récupérer motola hotengweni hula wa replier côté ila parce que mongoni mweze consigne za tolo harme volcan yani kwa ma supporter wa hao comportez-vous comme des femmes, il n'y a pas de problème. Et quand on doit m'agresser, il y a un rambio, non me répondez. Il y a agression à endroit. Nam rambio moi me répondre agression parce que si il y a objectif yachu, rihunde victoire. Awenge, le directeur sportif Wangaya, a un point de précis là. Hamba Hindri. Ambakana sisi wanruangaya mana minchukubali na watsanganya wambe wanruamde amambo wanruangaya si wana ne escadron namna kaudoranza izo eda zamba kana shida retirema kadima yao ngao yabo abwenge na mwito itswani ukane ma supporter wa hatu wakawana ne ma supporter wa volcan be ma supporter wa volcan kwa jajo shida wa supporter eze jirma ya hatu kwa jatuta supporte ma supporter wangaye kangwa wanao rikubali ya ukasima fenya karna shidari wana ni ma supporter wangaya ngamumjibu rikubali yede man ma supporter watu wareje shema na raka wambaye lilo dabukana ye volcan ngwa unao kaya heni wakatenga ya wajoja sportivement ngari jo wachinda techniquement physiquement Haruma est problème ya football, le volcan est si loin d'Ingaya. Il préfère Yonessa, en ne sait pas si Match aller volcan à Chidingaya, le championnat.
Moroni tranquillement nabonga yatenda mene 2-0 rimshidi ya 3-2 ikamwe chez London. Ye match hiyo pendant 84 minutes ngayaka jarema hata ugolini harema dzima paruna mradukana victoire anza tsamba match yonda hivi kushamba hode match. Directeur sportif wangaya alikubali ukaya Volcan siwandua wana na wandu choka uyonzi wala kwa jajo shinda wane na wandu choka uyonzi charme football wandu wana wahunre watina ta problem parce que kwa tufanya entraînement za box wala na wana na wandu izwa zamba donc awenge troisième match Richard Wareme 1-0 à la 84e minute bandie bagariyo ijiri wala masupporter wa Volcan watoa wasove mwana manyanyao kwa jari poste envers ya wandu wangaya ye preuve atazaba aboke kabati supporter wa Volcan koza ni supporter wangaya wabezara kawa mtoa wa replie harmezoni yao wakati wandu wangaya wanzoa ndo riposte wala wandu wa Volcan watsambaliana mwende zao parce que ramba kwa tina rusa ujibu mavu esa hiyo delebe la niso fulwa hobonze huja harma stade elebe vua ya magaya ya niso hunya hobonze huja harma stade e wandra kwa fema gawanda wa do wandru wangaya ti wandru wa Volcan parce que kabati supporter wa Volcan hobonze wabakisha pia à l'intérieur elebe le kaula hobonze huja no libe namna kaunda kahanzi Volcan wanjia bala ngwabe yawe lebwe mana wakanze machihise na boluke machika ireprene babi ikome nyaka telebwe la nisoflo omoni mananga yo objectif ya tsambaze match parce que akahashindwa donc yabodo bana bakauta shete do mwao no kawa traverse wasingisa ekoli ila wasingisa stade wajata hunu sodi hunu VIP nandi sarangunu kartalata lijahunu onikor kabati mba ona mdua Volcan bwari hapo wandu wangaya warufu wajata wa deborde e president watu Salim le garilahe limenyewa hamagaya president Shemiri cho yakao hapo ando ndo atole garilahe sayoyo wabuha wandu waroha waoze waroha wala wakanza wale mbaye sujulana watole garilahe Shemiri kaljarema wa continue de ça comme profitant du stade mkiswa ula ujeujiri mkiswa hema na rema elebe ya yao bahani yabo kabajaka mdu wa Volcan kodigoni wandu akabo pia wandu wangaya wamrema lebe mdu wangaya ndo kartujua chef Volcan ngo tayari wa participer ana namna tsoka uyonzi ilima malfaiteur wa parihani basi artikli yo na babanu iruhusu wandu wanjie ili wasove mdu ili watsambazwa disperse wandu kwa sanctionner mais ça nous étonne ya ukaleo Volcan sanctionner na wado tipango joy origine malgré tout ka wamba hedilo ya kwa considération ile tsongeza cha leo donner des temps bas basi mongoni mweze sanction inamna kama la sanctionner gamine EPV havan wa avancer article 30 ya règlement généraux. Et article 30 ya règlement généraux yoeka uvubu wa ndongo za licencie yona alinéa 1 ndongo za usu licence et validation des licenciés namna on a déposé alinéa 2 ikauvumbua ye commission d'éthique nationale que javuba ndongo za usu sanction donc EPV yo nul et non avenu à Volcan yo demanda mongoni mshatsuka za rafanya yendi shanga mwene sotsena uhojarifu nezemfuza Volcan parce que zo zone sabo riende rikaure championnat match retour ya tudasina ngaya rikawira mde rende majoueur wende riende rihundwe matchio mde wasina difficulté abwenge yode zemfuza tulanzuru wone sengaya shatsemfuza wana izo karna ushinda riwane nao rikubali wachukamrua zamba namna ndwa jina bali garmonde sauno mwiso ya ukawandru majoueur wangaya emavoma na wangaya wajende hemindu bande pei fanyishiha waturune hunu atanga madaraka urengaye ze taxi zao bugoba juu kabaja kata esprit soka uyon
wazirenge watina tamba bataba awenge wa uchabanu leo ngafikiri ukana ze journaliste dio ban RTMC yambeni ze Comore Info Comore Actualité ngamjori vaza zarardimu parce que le mwishi ya zendongo ye disponibilité atu eka watoroha harmanyi ma journaliste mlo ya bonotipia makaho stadi moribalia cinema ijairone sakanga bodhamana toy ngamoto toy wa volka de areman gardo monesa garzamba ondondro harmaze filmu hizo zisirkuleo sio kama bongariti hao oui go hundo moto uloko l'application go hule eko l'application olati wangaya si supporter wa volka shaolati wangaya wole wanze volka maana ma supporter wa volka ojulana ngona takarti wahana president ahimi sheka udanzangalie ye direction ka ufue magaya moto wo hule ni wandu wakaya c'est comme si wandu akaule ko l'application hula parce que wandu akawazingiza donc hule niho armaze no ko wandu wasamba donc awenge Ganfikiru kama oui effectivement waone ça exemple chandrouanu nous devons maîtriser ma charia et volcan l'ambabanu hamba le règlement c'est le règlement c'est le règlement et comme angali est le règlement et charia comme le shirumilo kabati bahanu waone ça kanga bo barem ya amende ilona 1 million et barème et c'est tout ce qui est barème ya urema ngamjede mangalar mais article 31 page 50 ya règlement ngamjo na ze barème ya namna kaulo za kanti et ma pesa menja leo abonga 100,000 francs ya 1 million ila handa garement za bari pourquoi on a tout coupé mboulan fautif donc ye kocha jaka urongoa hathibitisha tena zile directeur technique ya Zamba ya ukana masupporteur wa Volka kwa shida wa resistor masupporteur wa Ngaya izo kweli Garzamba ondondo she ekipu ya Ngaya wakati lo nuo unu kwa shida wa reda ona Volka na bukartua onea 3 matchs 3 victoires za Volka watina uka mdoa une présence au terrain donc il doit pas de toria parce que Volcan nous qui peut football rambe fair play de dominer au harma zendongo zonsipi c'est nous il est de faciria garkubali donc awenge anjali mwe les enimbabi imambie ni balukan dorli harme championnat ya hatu wakati lonuo yo le premier ouais championnat yo hamba Volcan rielewa c'est Volcan n'est pas dupe ya ukaya emanangaya ya juhatale fijo ngufikiri kada hati yo jakado mbili bahati ke jakado mbili bwanama emana namba izo hini babo tumete wandu harma ndi na lero Volcan kaura championnat rikubali erreur kaunde ya jiri harme match ya mwisho ya hatu Volcan kaura dena ela bobonje makaura dena jasem ngarejeri zambe kawajaka mpango afanyi baina ya Volcan na ela mpango uko jakai contrairement à équipe indwajina Volcan msujue mabiarema ela ika indini asibabu de mabi jasemu ya kaure mwaba yobayo ni bombonje ma ela tsoribulia karja ufikena ndongoda sina ela basi arme championnat hiyo ya lazima roe premier yo hamba Volcan 2017 arme année 2017 et sanction ya rengo abo hindi Volcan habunguziziwa 10 points
abunguzwa ntuda kume harme championa bombo njeba abunguzwa ntuda kume harme championa sha malgré tout ze ntuda rabunguzizo wazo si volcan yabakisha premier yo hamba volcan shearengwa ya henda kandare championa yo hamba ngaya ya kahenda hakarani daka 5e malgré tout shema na wala watsurengwa et 3e ni 4e wao de sila kipu ikauza mba zifanye combinaison wao ela wao jasem ende harengwa hajahari leo harme championa namde manga leba bokartude ya wandu wala kartu timbuli ya wandu ngarapeleo ensongeza zila pia ngayange avant dernier hasati biza ngusiho jedemana aba ukana ngila dimwisi siwa e volcan eka sisiwa ela hasisiwa volcan sisiwa avant ngayambe sengu jojini kamba garanti ya ukangujovuka ye ela sisiwa sabari hindri ila dimumchuwe senongo hizo wajiri agression ya officieli notamment arbitre contrairement à Zajiri haruma ngaya contre volcan ye ndabini étoile polaire sisa baishe jana président ezo manawanga kana harimna na msindi home titi wa arbitre wa maofficieli harimna msindi home harema taba izone saba ngari ma traitement Dar es Salaam ratso asahaja yodemana wasisiwa henu wandu wa arbitre wa officieli wandu wa wasisiwa basinga reconfirmer au banu enge intention bi ikaya ya volcan ye mashweri wangaya ye madhamana wangaya wonti pia wandu wa protege wo hamba volcan rikada sina ho vestieri rikada sina ho arme tribune wakawa garde wakati wandu wa volcan wakahanza wa riposte mbabi ngamzambo nrondo parce que tsaba njara benrabo nabangaramba upia wakati wa unandu wangaya muda wa deborde wa birar mmangu wa usoni ula wanzo anjie hunu sha Dieu merci wakama dhamana volcan hapo wauza tena wakubali wareje abwenge zekipujo bana zakausisiwa ziua marbitri ye volcan kwa jaua arbitre wa protéger marbitri kwa jaua maofficiel kwa jaua supporter wangaya article 11 amadam na yamba bana ya règlement yone sabkana hini mranzo protéger mre hawi asiar ma bagarre généralisée ye mroka pénalisewa kartidwa za barindi abwenge ujale urjera mba ukana kariti wa hura hausisidera uwe manaola manaola wa volcan hanangaya garzamba ondondo manaola wa volcan hanangaya lauka na mzee wahe mumde elo ridicule mbabi ukarishia message vocali rishia message vocali yakawonesa ukana mbabahe ngombo ndrongo ku kartu wana ukomati karjom nikani zo muzishe mzanas shaizo garfikiro kai mahakama ngo abongo jofanya zenongo za hapo donc rimambie ni ukana anzani zie baba sikamleha ku anmaze ndongo keka wajibu msibiri hadafuni ni vile direct ando tsipewa ilewe ezajiri rimambie ni ukana ejuanse ilanga soma ngarizungwa we kipu ya hapo risome juwa ila eni mwenyu jusalebwe ilo mono ha yareme mwana ola ngababondron mwenye jusale belila yareme mwana ola hoitwa juu ya mreme loho dingoni ikia jalibe mwana ola Mwenyezi Mungu ndo ujuzo akaulazimu yafanye sikartwa piza mndu ndatua bangara pizao Mwenyezi Mungu ndo ujuo eni mndu ahimilia shari ekipu ya hatu haupeu na rohombi na niambi ya ekipu na uvumui utona maana uvuwa maana wewe usiujibiwa banurika na wakati volcan kaushidana na Kwenoro aux années 80 volcan kaushidana na Étoile du Sud
aux années 80. Volcan kaushindana na Papillon aux années 80. Volcan kaushindana na Rapide aux années 80. Akaushindana na Aveniri. Kabatsimba pora mbabi wala pitali. Siregetse na ngamzamba. Rija rihundu wakati imahainu. Rishindana haku la sine kipo ya enfant de Comore. Hautsa hau premier. Rishindana haku la sina yekipu ya Ngaya. Baishar ma periodi nzima humbili. Rishindana haku da sine kipu ya Fomboni. Volcan Garciwan. Je les aime vous a tous on ça. Abengenga ribeshele ni marhaba encore une fois. Ribeshele mazomana. Wahe Volcan. Hojim lifwa rabeshele marhaba. Ribeshele ma supporter wa Volcan encore une fois marhaba shangaramba ubanu hotengweni ya ukana risanctione ma supporter wa Volcan hasibabu hindinda bokawa kahanza wajibu ndrongo hamandizo. Sidabonda sauver manyanyao. Des tentatives yanza wajibu baishe wa arshidia wazia kwa ajili ya mwazi ndongo hizo abenge wanama loba nukango na ndongo nzoa njeze ngwajojo awenjeza ekakabati garjobu ile masuala haufubi manarenge wakati mwingi harma wakati kaundo lonwo. Wassalamu alaikum. Shahuda unoti pe madhamana pia kai zioneta kama madhamana wangali bon abogari shingarida masuala kabasta na mtono tingabi kesi endelea boko barak namna tuenga minga mina memory yangu memory Yarumasha hitwa shahom balite na humene kana mjue vile maana kata kulolo hata sikumamba kari magweba swala la vile na kaza nujue basi doze la vile okay doze la vile vagina Ahmed Ismaila Shaliba de Comore zabarin ngini ragon sungaya wa fana konferansi mabaki hata lelo mjamjibu d'ailleurs il fanya les deux le olé 7 le lait 7 7 yoti anjab ikauli ndari yone ses réactions yoti problème car ça joka mabalangar wa dunzao non si loin de ça à la fois alma les ala wasi wa dusisao garamba uizola ya hamba kataba garaminio garamba uizola ya hamba nani hizo sisi waloma goma na watu waona manema na wakati ala la kaptena Nuha mmono ukaharema abwe hodingoni halafu amba fracture crânienne encore une fois donc kamba za wajiri zambali na zamhoni zo kartusi jua odwa jua malgré tout ununti ya Islamu kama na ujiri topsi enda toloba botsena radio jua sha izo ndezongo tukana mberma leswala lawe shauka hulumenas kala zimeze video aweze video hizo joka tunyeza ikaba haza za hutuma zidio anize ambao hutumwa kama fulani joka zekler sizongo sabarne zamena sizindino mwana manyasi wa kama kazi me video matuka mnate video hiyo jika apu ya heze ya recherche polisi. Assalamu alaikum. Salamu alaikum ma journaliste ma bidu amila na ukweli. Sika sigalo do amila na face à face. Les journalistes sont là. Akaba. Soi. Akadena ne kamera. Kaboi. Ndio kana simeze image. Sio kabla kana hamila kana simeze image. Na image zika preuve le téléphone américain. Namde mwangalie de téléphone yakana 8 minutes akafilme match. Le ballon va ça et des problèmes entre supporters wa Volcan et supporters wa Ngaya. Hata 8 minutes je itimu et téléphone ya rema ya menye haya bousculewa et mruka jafanya exprès et mru wotota le directeur sportif wa hatu. Konelewa e mwanamsho ukajakana parce que hata téléphone ya dugobo nti et téléphone ikajao ikinamnya na bora e bwana ura akajaulwa na reso abezilrabo rahema na ukajaulwa e puis ho remwa vrai ou faux
parce que ukao rahe mwana wo kajaulwa yabora kajaulwa hata kajakana nia hata ngi Amerika telefoneja kavati journaliste ujwamba ukana hakao haonefe wakati mtu wakaulwa na kwa certi image kana mndu ya film yakobo juhudu wakati ya salalo boti image yaone saheli position kalala kavati journaliste disubuti ya jevano ya jambe kana haono hawe journaliste uona jevano ya jiate mwani jambe kana haono wakati marehemu Azid ya remwelebwe ne mndu wa volcan mndu ona jevano parce que ils ont rabo mimi sikabo moi j'étais là sur place njaone mndu wangaya mremelebwe so wakati na haje moto yakobo nzi akauroha jamu inji haku mimi siwambi yakana na mzelebwe parce que wewe gufo waniveshela magaya wa haraya ambion Rwangaya ça soit Iroha c'est des sambia entraîneur Rwangaya zila kamba tout ça c'est du people parce que kajaka wajahima wa Rwangaya ni majoueur ni staff technique yangaya wakatelebwe la kauduo terrain la kaenda haku pia wako vestiaire minimum ngabo moto kwa kava ya trikonje wakatema cha kanisa wale wa 10 minutes 5 minutes à 10 minutes akava trikonje u ya arbitre mto en premier mi-temps uo kahaka dungwa akanza ulwawa ulelewa hakadungwa akanza ulwa timparso vestiaire wakati mimi na njo vestiaire sambia gando ukana na mje babese wala wamde ekawa mone ngwa jura mbua kana ngwa jozelebwe na bonga umanga wa supporter wa Ngaya wa mremelebwe mimi ngam confirme ukana wa mremelebwe ma supporter wa Ngaya tina ureje dingone parole yangu je suis prêt ya utewana hangu wararu hena mru wa Ngaya tina damru mumne wasinga sudano na Ngaya hena mru Ngaya naje ya Jevan heliza hambwa abo kaya fanye fracture crânienne ya hambwa wa mremelebwe wa Ngaya odwa mremelebwe manele watina ukawa benze parce que wakaunje moto hatende usoni neshatsongeza iligara la shemili abanga mwambilise ko lokwa tujua te hadisi yakabundu kwambula Dez ndu kwambula Edgar ndu kwambula Daniel la medali wao watsongeza emoto akauja waveze wanjie humoni parce que wao kwabule goba parce que karambilo kane magari ngamenyelwao nabo izo amo eclaircissendo izo razija hamba ya roha ndu kwambula Dez ndu kwambula Mahamud Edgar na Daniel de chauffeur yakunda toile gari yabodu vahanu wo akonfrancise le goba parce que amedali kajabe le goba aranse le goba hanje do vanko wakaunjia minumwe emwana we yahafa mnyezu na mrehemu ye hakautie courage na do kubelana do mlanese kweli ye hakarmwe tribune ba peuple hula ya 500 hakailo onelewa odwa tende wanjumoni watu wanjumoni ye mimi lohula armo enceinte stade boliwe hao na bolodi ngoni emoto hakosoni haremwelebwe amhuni kwa exemple wa poser le suala ngame arma distance ya 100 mètres tuveshele abwe arma distance ya 100 mètres et le bogal jo poise voit taljelu hureme charma distance ya 15 mètres à 20 mètres au 15 mètres ne behelebwe luremo dingoni directement go jovubama idi heli ndongo ya kaya haremwele bodingoni shakwa na hanza wa dénoncer mru ya mremele bodingoni kwa na hanza wa dénoncer mru ya mremele bodingoni et en plus e combat yo jiri hata izurasi jambe yarengwado wanjia ngabo mndu yanjia akavanguza mechanic ngabo wasakomblo abi vanu kaongwa ona wandu hatu ngombe kana waona warebe mndolebwe na wambe mtu wabeleze profesije konelewa shawanjia na shuma ndi mramba ndi lakla gujo ya ben wanjia warara waparisa motodo rikabo suntikio waraparisa moto kombla nyinyi nga mjo urema na jauna kijona sibakana mrati zehila wakati wanzo rodo wakati escadre intervene waparisa ne moto neshu yabona mdemo habe wakati wanro kaurengwa wanro wakanda ya arrestation wanro kufanya shonzi yani hawe majeshi wakati wa haja waparisando hobonze esko waparisa masportoro wa volka waparisa masportoro Ngaya harimwezi negozini na rense ndrabo ekaleo Ngaya ngaoneze preuve amadeli president zone savana ana wabalewa jima journaliste mrati tataze parce que mwabe umwa na hafa na sibalwa zije zeze exposewa au zibo gendarmerie. Salam alaikum marats bango ko complément on gagne ma journaliste wanji mnogo publier ziru avec des affirmations et des allégations ça soit bien endelea et kaka mjazi towa parce que comme ranzi ya rongo mbugi responsable nzwanzi kaka mjazi towa yo dissimulation de preuves après les parquets de la République on dit autosaisie c'est parce qu'il y a mort d'homme. En attention, compagnon asile le règlement na charia au-delà aïe Evandomara Jeuriao c'est bon. Et comment
Ah, c'est bon, Inch'Allah, c'est bon. Bon, ben ça, merci Manel Tichidania, Garenga et Machuma, Masala. Oui, voilà. Garenga rapidement, Marsatman. Ah, Namodele. Oui, Masala. Ah, vas-y. Ah? Non, mais celui qui parle, c'est le TMC là. Zishandon, samani namwishie kama ngabo suala namsie namtafadhali suala endelea boko abo ewa marada menji yabo ile swala lwaluzisa ngwa ibenza Mwenyezi Mungu yupi hando abahuando ma journalisti sawanu abilisi swenge ban yabo wodi ajubija hujibu shatilami ngabo la 100 euro ko haka ufanya hazi lena nsujwa 100 euro nsujwa lezina manasho wangu kwa akadena lena awoi akadena americain wodi akadena americain si namna hiyo wala wodi wajushina wambieni batangwa uban eka kweli ngabo madhamana wa Volcan wa wazingara wameokana na mzime hizo mafilme hapo haona mzime ze profumlonizo hapo sawa wangu watoto uchibu hapo eze vokali wandutsa wangu yabo kana ngabo image zaonesa kana ngabo madirija Volcan wabia kana na mzime ze vokali za yani en résumé mal suala lao samani en résumé mal suala lao anzar ke clair samani bo kasina masuala kuzisa shibula kaja shibula bila deka ya aina volta au ya aina rasidao tunajafanya debe nani watirete wakati watu deba ya mtu au non banunga mweloza kanza wangu sha doucement Baran samahani boshmia Smila. Pardon. Bobu, aïe, Zia, Manasia. Samahani. Oh, samahani. Oh, Galia, samahani. Banu, na kalma déontologie professionnelle, il y a journaliste. Unaelewa? Na kalma déontologie professionnelle ya journaliste. Des conférences de presse si derifanyao. E masuala ni de mruzisao. E majawabu si deriato wao. Abenge ngarto wao le jawabu njaka yao. Zokweni. Shema hadithi yangu yafanyisha baina yangu na madhamana wa Volcan ma supporter wa Ndotipia. Ngamkonfirme banu. Ya ukana kavati journaliste ya samiziwa ya zime preuve itoka uyont kabati eke journaliste wonge aweka hazamba ukana bahanu rijwanze preuve hiyo ya ibadi yendo gendarmerie yenda justifie hiyo riparwa ya fubona no wandu ikaudwa mambia ya izime chasisi gar confirmeo ya ukana Volcan kwa jadisimile harma preuve itoka uyont ekaba fanya interpretation bi ngama bondondo manana nukachamba hiyo ya jiri daina American na tota yode pie hareme pie ya bwareme pie e telefonike Jackson benye hamukatu shatabo ya hawa ikaufini bandi ya halibwa kajabo hae telefoni
ngena ye telefoni ya hahe onda chofikiri kwa no totarenge telefoni kajarenge telefoni ikanga bondrongo silo yabo na sibadi yezendo gendarmerie ibadi zoranzao indie unabio wenef jimla waezendo sinu zilawe wanroti pia wasichue mananga hakikishao mananga hakikishao encore une fois ya ukana ye mwana woi ye lebwe kaundo ya remwa aremwalo ni wandu wanyanya wangaya watina ukawa beti ndo bika na shida zabe manaka chamwa wandu wakafue magaya mwono ukawa kawenchi wako dingoni abenge ngafikiri kasa fanya 1 heure de temps na dakika 5 fanya 1 heure et 5 minutes na mniruhusu encore une fois wanzo sesuala kama mjezao natika nini likubali mrege nyoaini what's my journalist journaliste voilà haya mtwisha ndono gari shagare teneo kasi ala ridwa zao Une commission d'homologation en Hukun, c'est ça que je dis, c'est incroyable. La voiture et commission d'appel à CCC. Par rapport à l'État, les crèmes, les écoles stériles, les institutions civiles, les décisions de commission d'appel, les normes de la mouche, les Algériens et là, est-ce qu'il y a une voie comme si on a au Ghana, les milieux, il y a sanctionné à tout. Parce que normalement, la commission d'homologation, ça va trancher. Normalement, la commission d'appel, quand même, si c'est un bon gars, ça va avoir les commissions. Chassis, c'est un peu chiant. Mais pour ce qui est le cas, on va sanctionner ça aussi et rajouter. Est-ce qu'il y a une comme si on a au livre, historique, c'était la deuxième fois, l'événement mondial. Match ya Hansi zinawana match ya leo est-ce que comme ça la kanda au Soudan donc comme ça il y a volca wasisi wa parce que on nous a dit les attaques c'est bon bon kama ndio c'est mal italien assalamu alaykum kana urega swala tena wala Gamandi soir moi le sale. Là où c'est discipline à moi ça nous chiquer. Gam pour assurer. Il y a que volcan garci pas confiant. Sur le point de vue à règlement. Garci na tabara na problème. Il y a les remontées. Les commissions d'homologation. Et quand on a des PPA. Si on est ça va nous on a tout ni kai rubi que charia. Et tu vas dans texte tout programme. Oui, mais avec cette tout il y a du compris. Dans ma bonne route, le règlement c'est le règlement. On ne juge pas un règlement à travers des sentiments. On ne juge pas un règlement à travers des sentiments. On juge un règlement à partir des effets, de textes. Alors moi, ces textes de charia, il y a des éléments il y a aucun tangible, des éléments justificatifs. Élément matériel. Oui, confirme. Gabo, élément matériel, carrément élément matériel. De chez nous, Charoubi, il y a Choumiano, avec des légumes à Kaurema, le bien qu'on fouet les légumes. Il a un dame, Gato Kana ou Libon, comme le monde du monde. On doit quand même bien, on doit gagner. Donc, on va garder ma confiance en lui. Et quand il y a du Tchao, Alpha élément sensé. Gabo, élément sensé, il y a un élément intentionnel. Le Ghana wa kumania iso wa kumania hii gatwa kana ektama deida ye volka wa hundu e match wajacho paro kumania wa mejima chikao wa ihura wa done victoire ya boye tsoti teba shahao ilo dada la tumapaka ya ukeshambe hao de victoire gena victoire avec domination nette en 84 minutes
mbira mzima wale maugoli ni hafolka teti ya remakado nzima ya ukaingia menye maji ya uwe wangu ya fanya zana. Donc l'élément intentionnel qui est ici à l'Éfolka, si loin du Folka. Toutefois, Harman Omosman Abao, l'élément intentionnel ya ukawa menye maji kaya wakana entere wa menye maji manayi bini wolu wa shiko. Donc awakati sina kama problème. Abasada de Jamouini, élément légal. L'élément légal, armée charia, et règlement c'est nous comme Ignovan, c'est Kabati Bahan, Yahamba Ukana, je dis bien. Les Kabadjiri confrontation, Baïna supporteur, il y a tout cas gendre, les bachoués, il y a tout cas officier, il y a une équipe bio, wafanya zero ngoizo wahundrao amandi ya usiha à deuxième division à troisième division. Nulle part arma ce texte ils ont cassé. Donc avec les gars ma confiant, les gars vont toujours pencher arma texte volcan est si loin de ce Kabati élément matériel, Kabati élément intentionnel, Kabati élément légal, il y a aussi des volcans, il y a aussi des médias de la chaîne. Kapsina Bahara. Vous précipitez les commissions. On a précipité les commissions d'appel ou à régler des décisions. Sous les placés à chaque commission d'appel, seul ou alors habilité de mener enquête des commissions d'appel. Les commissions d'homologation, on va mener enquête, on va faire une enquête. On va baser dans rapport. Les cas arbitres anti-rapport, on va baser sur le Wachijia, Wachijia. Chaque commission d'appel va mener enquête. Donc ils ont droit, sur Kakatina Ham, à votre boha. Ils ont droit, il y a revoir Katia ou à mener enquête, il est des sortes comme il est, ils sont en cas de décision légitime, tout en sachant qu'un agent m'a confiant, il n'y a ni élément matériel, ni élément intentionnel, ni élément légal, Kabatsitima, il faut bien et bon. Donc on va dire vraiment, si tu peux avoir un gros, et ma soalaya, ou un gros. Rappel à le stade là, avec un candidat mandata, on dit que c'est super. Il y a une ultime, yo. Vangar mais ultime. Après c'est comme si à Makuta Kaba. Mtume Yusuf. Na Michel dans le banc de la Chisla. Mtume Yusuf. Akaulelwa. Wewe mwanzalo. Akaulelwa hadi hauna mfao. Mtume Yusuf akaujisa na mwezi wa Bashara, Bashara ndio mwezi mtatu. Wao ni shadow wa mwezi. Wale sura njema ya. Basi mtu wa mfaume ajibwa na Mtume Yusuf ila demande Mtume Yusuf safu kama tu ala lena. Amsigara safu shamrol kaifun la lena. Ya shahidi kama lamna maana ya saba zile basi Mtume Yusuf aputwao na mnushe arambio mtawe mnushe amgamatao digoni atekandu ya ena mua mafu ya hea udigoni mkahamna fua Shah ulamdu mshe wa mfaume la femme de mon patron est tombée amoureuse de moi et d'accord moi bien mfaume yoka imana manfomlele wateka mkashodindu Ajaka nzani viole mfamenda kakaribu lodiki Mtume Yusuf bila kautosha hido Yesu kuna tosha à travers l'eau madame Yesu ana naija ukibena à travers mnamana hola le ikali na wale mana roho hadani hada hidi almaziko amba na mangalia mana huo na mangalia Yusuf de quelqu'un qui a un amour à Osoni gena grip anafula Osoni ya mwezo kolego azamu viole bae manamshaka kudefande atamnamweka ndio Osoni cheke yandu inambua hodingoni de mafunga hodingoni ya bwenda azamu viole de mrumshe makwa za msigari ya mfuri ya mreche se jingoni izo de shakiri manzanu wangu katina bantu bokulie katiro Osoni mamu manara anga ndondo ya mkana imana woyi ende kwenda mrema na mtoa ili kwenda no hivyo ni mwa kata one na Mwenyezi Mungu akawatia ikado na mkati Yesu donc aweke wozibi hapo mkuju emunyibe hale hilo yo wachi ya evoka sasa mfanye rizungue yekibiatu na ndio husuja itsangangar basi ndo msimu esitwe nyuzungua isina msina mbasungue abuye karibishira marhaba ya journalist
Wokozangu wa hatu la wanduanga ya watuja ne prévu. Gam conclure encore une fois l'intervention. N'abel non. Il y a comme monsieur le procureur africain, le procureur général, maintenant doit avoir déposé plainte. On doit dingoni na ufe. Kena ukiringa ya wa déposer plainte au sonima avec des épreuves valables. Et quand il dépose, maintenant sur le gendarmerie, il jibu la jana. Ukeneo na boga mwana ya hafa gabwandu ambilo avuma ukauda fanya kitendwa watushifanya bahurenge plainte yo garanti garambao ya disponibilité hatu ya ufanya hazine mahakama harmaze proviso ya ufanya hazine sinangaya harmaze prevalonizo e volkango utayari ne kemrunga o livre ni volkango wa jom livre osikitifu hatu shari usomi hamani mnazamba de zenrongo za kahambane ma journaliste shafikiri kali wabora jitamka garjo uratia garjo rahatia osonimanyi mwende mambezo maishia mambezo maona harma zenrongo hizo abenge encore une fois garimbeshila ni marhaba rimambie nukana le volcan est toujours là et restera toujours le volcan kwa japaro bénéficier amzireje banundondo et car pose réserve car japaro hundra volcan ka japaro hundra réserve abenge tikayo de kipu préféré idonga bakayo kipu jao ye volcan sawa na kipu dala atomiso yontiti anezi kipu zontipia harme administration manati monesani hadisianga ya ukaka senkemu arengwende hari championa boke champion ka volcan malgré tout 10 points retirés wazo shaba kisha toujours premier harme championnat volcan karja par hundra mesure ya usaidia volcan itsokayon donc abenge senongo hizo bila kaujari na eshe conférence de presse hatu rambe ukana ekayengaya encore une fois ngamresinga mrejar menukutoi ekayengaya ya bwalo avant dernier wahe championnat ngufikirike namna joka usove ya tisihe deuxième division le diada liye volcan tisihe ngamumwenkezo ni mwambie ya ukejotsongeza tisihe de jitihadi ya haye ni majweri ya haye inamna joji metamemeze machizabaki ya hundre chasi lokada l'équipe waloma victime wende wasiye deuxième division ikati lobanka na gasina tombanizo ya ke volcan kena usia hata ijoy hundre yabo na mriruhusu baraka usoma hitima yabo garanzo ribe danza mu filme rambe ukana garomba Mungu bayo de Qur'ani irehemu mwana huo tena wanachofikiri garso mrehemu manar samba ndondo kawo mwana ya lelo arimwe volcan wo mwana ya mjomba hahe direct washishingani mongoni mavamana wa volcan wokochi wa volcan abengo ukakari mrehemu gartsegelea hula behitima isa kamilia ri filme yehitima aombeshila marhaba gesala jerifanye ezadunga shukran lak c'est bon bali prof kwa gendarmerie bali kwa na resident menace bensito kama ende hule ni problem ya kaya chef de gendarmerie shauri safi هاي هاي Amen.
الصالحين يعني النور يعني الانصار يا